السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا۔ آج ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہماری طرف کیا احکامات نازل کیے ہیں، جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اس سورہ کو اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع ہے اور اس کے 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو صرف سورۃ الفاتحہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ اس کا نام فاتحہ کے معنی یعنی کیا ہے، اس کے معنی ہے ابتدا کرنے کے، اور اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فاتح الکتاب ہے، یعنی کہ آغاز کرنے والی ہے، ابتدا کرنے والی ہے آگے کتاب کی یعنی کہ قرآن کی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اس کے نام ام القرآن یعنی کہ ماں ہے قرآن کی، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تعوذ اور تسمیہ کو اگر دیکھ لیں تو انشاءاللہ it will be good for us انشاءاللہ and it will increase our knowledge انشاءاللہ. And the second important thing, we will come to understand what is the importance of these two ayahs. تعوذ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو تعوذ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر جب ہم تعوذ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، یعنی کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی سیفٹی میں آ جاؤ اس شیطان مردود سے جو ہمارے پیچھے ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے، چھپ کر بیٹھا ہے۔ گھات لگانے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھا ہے، وہ ہر وقت چالیں چل رہا ہے ہمیں بھٹکانے کی، ہمیں پھسلانے کی، کیونکہ اس نے ازل سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے پھسلایا تو اس وقت سے جب وہ مردود ہوا، اس وقت سے اس نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ ہم سب انسانوں کو جہنم میں ڈلوانے کی بھرپور کوششیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کو ایک لمبی مدت دی تھی، ایک لمبی مہلت دی تھی، اس وقت سے لے کر روز قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا ہی رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ کو نہ صرف قرآن کے پڑھنے سے پہلے پڑھا جائے، بلکہ کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ تعوذ کو قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی پڑھ لیا جائے، تاکہ ہمارے اندر عبادت اور قرآن کو پڑھ لینے کے بعد کہیں ہمارے دلوں میں یہ شیطان تکبر اور یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے، اور اگر ہمارے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ ہم نے نیکی کر لی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمارے اعمال، ہماری کوششیں، شیطان ہر لمحہ کوششوں میں ہے کہ وہ ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بچانے میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم وہ ہدایت نہیں پا سکتے جو ہدایت ہم پانے کے لیے قرآن کو کھولتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب ہم تعوذ کو پڑھے بغیر قرآن کو شروع کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ بیٹھا ہمارے دلوں میں وسوسے مسلسل ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ کے ایک ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے اور آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نہ صرف ہمارے درجات کی بلندی کر رہے ہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش کر رہے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن کو کھول کر آج بیٹھے ہیں۔ تسمیہ کو دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ
का नाम, इसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की हैं जो बहुत मेहरबान भी है, रहम करने वाला है। हम अल्लाह के नाम से काम शुरू करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नाम से जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उसमें बरकतें होती हैं। अक्सर औक़ात हमने अपने बचपन में सुना होगा, देखा भी होगा कि जब हमारे बचपन में अगर हम बच्चे गिर जाते थे तो हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ बोल दिया करते थे। और कुछ लोगों को ये गुमान है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिस्मिल्लाह में तो बरकतें डालने के लिए पढ़ते हैं ना, तो फिर बच्चे के गिरने से में क्या बरकतें, क्या मतलब हम ये चाहते हैं कि बच्चे के गिरने में ना हो अस्तगफिरुल्लाह बरकतें हो जाएँ? ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से शैतान का ज़ोर टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि शैतान का ज़ोर टूट जाए और वो पस्त और कमज़ोर हो जाए। ठीक है? जब हम किसी को कहते हैं, अगर कोई गिर जाए या कोई तकलीफ़ में हो, तो हम कहते हैं ये बात, अगर हम अपने मुँह से ये बात निकाल दें कि ये बदबख्त शैतान ने हमें तंग कर रखा है कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ की ममानियत की गई है अहादीस में कि इससे शैतान और ज़्यादा खुश होता है और हमें मज़ीद तंग करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा मामला हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए ताकि अल्लाह ताला शैतान का ज़ोर तोड़ दे। आगाज़ करते हैं सूरत अल-फ़ातिहा का और देखते हैं कि सूरत अल-फ़ातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने क्या अहकामात नाज़िल फ़रमाए हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सूरत अल-फ़ातिहा की कुछ फ़ज़ीलतें बताना चाहूँगी कि जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जिसमें सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें फ़रमाया गया है कि हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी से मुराद वो हदीस है जो कुरान में शामिल नहीं है, लेकिन वो दर हकीकत बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में हदीस में मौजूद हैं। उनको हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस नमाज़ को अपने और अपने बंदे के दरमियान तक़सीम कर दिया है। इससे मुराद सूरह फ़ातिहा है। इससे मुराद सूरह फ़ातिहा कैसी है कि जिसका निस्फ़ हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना की जा रही है। और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत और रबूबियत और अदल व बादशाहत के बयान में है। और निस्फ़ हिस्से में दुआ और मुनाजात है। हम दुआएँ कर रहे हैं यहाँ पर, इय्याका नअबुदु, ये दुआ कर रहे हैं। पहले तो हमने अल्लाह की कबीरियाई बयान कर दी, अल्लाह ताला की सारी बातें बयान कर दी और उसके बाद बाकी हिस्सा जो है वो अल्लाह से दुआ माँगने के लिए है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में करता है ये दुआ पढ़कर, ये नमाज़ में जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बार-बार ये दुआएँ करते हैं कि अल्लाह तू हमें हिदायत अता कर दे, तो हमें सीधे रास्ते पर चला दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि उस शख्स की नमाज़ नहीं जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी है। तो सूरह फ़ातिहा अगर कोई नहीं पढ़ता है नमाज़ में तो उसकी नमाज़ नहीं होती है। सूरह फ़ातिहा का नमाज़ में पढ़ना लाज़िम है। चाहे वो आप जमात में खड़े हों या फिर आप अकेले नमाज़ पढ़ें, आपको सूरह फ़ातिहा का पढ़ना लाज़िम है। उसके बाद देखते हैं आगे के आगे हम लोग अब इसको शुरू करते हैं सूरह फ़ातिहा को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके अंदर सूरह फ़ातिहा के अंदर ये जो लफ्ज़ है अल्हम्दु, इसके अंदर तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और तमाम की तमाम ख़ुसूसियात एक इस लफ्ज़ के अंदर समो दी गई हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, सारी तारीफ़ें। हम इंसानों की तारीफ़ें करते हैं, हम दुनिया की तारीफ़ें करते हैं, हम हर चीज़ की तारीफ़ें करते हैं। हम अपने खाने पकाने की तारीफ़ें करते हैं, हम अपने पढ़ने की तारीफ़ें करते हैं। तो ये सारी की सारी तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ का मुस्तहिक़ कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वो क्यों तारीफ़ का मुस्तहिक़ है? वो इसलिए मुस्तहिक़ है, जो रब है वो सारे जहानों का। अब इसकी मिसाल आलमीन, आलम बेसिकली खुद एक जमा है, लेकिन उसकी भी जमा अल्लाह ताला ने बना दी आलमीन, यानी कि वो सिर्फ़ एक आलम का रब नहीं है, बल्कि वो सारे आलमों का रब है। एक आलम इंसान का है, एक आलम जिन्नों का है, एक आलम परिंदों का है, एक आलम आसमान में फ़रिश्तों का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे के सारे आलमों का बादशाह है, सारे के सारे आलमों का रब है। एक आलम समंदरों के नीचे तहों में भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारों का रब है।
تو پھر یہ ساری تعریفیں ایک اس رب العزت کے لیے کیوں نہ ہوں جس نے ان سارے عالموں کو بنایا ہے، اور ہم اس اللہ کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کی تعریفوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہم انسان کی تعریف میں پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بار بار رحم کرنے والے سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ رحم نہیں کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ بار بار رحم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم بار بار رہتا ہے انسان پر، اور اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے۔